There is no any other solution in this world. The anointing has an answer. Always God is an answer, but He answers by the anointing of the Almighty God. Anytime, if you gather together like this, you have to check whether there is an anointing or not. I have to speak about something important for your life. በህይወታችሁ ላይ በጣም አስፈላጊ ስለሆነ ነገር መናገር አለብኝ። You know, maybe you want this, somebody you want that. Everybody has his own interest. እያንዳንዳችሁ በዚህ ቦታ ላይ ፍላጎት አላችሁ። አንዳችሁ እንደዚህ ትፈልጋላችሁ፣ ሌሎቻችሁ ደግሞ ሌላ ነገር ትፈልጋላችሁ። But to receive something great from the Lord, ነገር ግን ከእግዚአብሔር ታላቅ ነገር ለመቀበል you need to know something great in the spiritual. ታላቅ የሆነ ነገር በመንፈሳዊ ዓለም ልታደርጉ ይገባል። As you know, the only solution in the spiritual is anointing. ታውቃላችሁ በመንፈሳዊ ዓለም ብቸኛው መፍትሄ ቅባት ነው። There is no any other solution in this world. በዚህ ምድር ላይ ሌላ ምንም አይነት መፍትሄ የለም። The anointing has an answer. ነገር ግን ቅባቱ መልስ አለው። For every one of you, ለእያንዳንዳችሁ if you have a great or a medium or a little question you have in your life, በህይወታችሁ ላይ ትልቅ ወይም ትንሽ ወይም መካከለኛ የሚባል ጥያቄ ያላችሁ ሁሉ always God is an answer. ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር መልስ ነው። But He answers by the anointing of the Almighty God. ደግሞም ጥያቄያችሁን የሚመልሰው በራሱ ቅባት ነው። So anytime if you gather together like this, ስለዚህ ሁሉ ጊዜ እንደዚህ ስትሰባሰቡ you have to check whether there is an anointing or not. ቅባቱ አለ ወይስ የለም ብላችሁ ማወቅ አለባችሁ። There are many ways to know that the anointing is there. ቅባቱ ደግሞ እንዳለ የምትረዱበት ብዙ መንገዶች አሉ። Testimony appears. ለምሳሌ ምስክርነቶች ይበዛሉ። Things are manifested. ነገሮች ሲገለጡ ታያላችሁ። You can see healing. ፈውስ You ትመለከታላችሁ። can see miracle. ተአምራትን ታያላችሁ። You can see many things which ብዙ is ነገር different. የምታረጋግጡበት ነገሮች አሉ የተለያዩ ቅባቱን ለመኖር ለማወቅ። So you have to check whether the anointing is there or not. ስለዚህ ሁሉ ጊዜ አንድ ስፍራ ላይ ስትሄዱ ቅባቱ አለ ወይስ የለም የሚለውን ነገር መጀመሪያ ማረጋገጥ መቻል Because the አለባችሁ። anointing has a great redemption power. ምክንያቱም ደግሞ ቅባት ኃያል የሆነ የመቤዠት ኃይል አለው። If you think that you can get something, within 20 or 30 years, በ20 ወይም በ30 ዓመት ውስጥ የሆነ ነገር እፈልጋለሁ የምትሉ ከሆነ this anointing make it short and bring the things that you need within 1 year. ይህ ቅባት ግን ረጅሙን ጊዜ አጭር አድርጎ በአጭር ጊዜ ይሰጣችኋል። And everything what you need is going to come to your hands because of the anointing. የሚያስፈልጋችሁ ሁሉ ነገር በእጃችሁ ላይ የሚመጣው ከቅባቱ የተነሳ ነው። Hallelujah. ሃሌሉያ። But you have to know about the anointing principle. በመጀመሪያ ግን ሁላችንም መረዳት ያለብን ስለ ቅባቱ መርህ ነው። The first one is submission. የመጀመሪያው ደግሞ ምንድነው? መገዛት ነው። And the second one is decision. ሁለተኛው ደግሞ ውሳኔ ይባላል። Hallelujah. ሃሌሉያ። The reason why I explain or why I teach you this about the anointing, ስለ ቅባቱ የማስተምርበት ምክንያት አለኝ። I really amazed about the group that they came from USA. ከአሜሪካ ስለመጡት ቡድኖች በጣም ሁሉ ጊዜ እደነቃለሁ። I mean, I'm talking about the person who stand before me. ዛሬ በመካከላችን ስለተገኙ ስለ እንግዶች ነው ማወራው። The submission and decision. በህይወታቸው ላይ ስላሳዩት መሰጠትና ውሳኔ በጣም ይገርመኛል። I want all of you to teach about these things from them. እነዚህ ነገሮች ደግሞ ሁላችሁም እንድትማሩ ፈልጋለሁ። If you remember in the Bible, መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ካስታወሳችሁ there is the name called Elijah and Elisha. ኤልያስና ኤልሳ የሚባሉ ሰዎች ነበሩ። Elisha is a submissive person for Elijah. ኤልያስ ደግሞ ለኤልያስ ይገዛ ነበረ። He showed the submission for Elijah. ደግሞም ከኤልያስ ነው ይሄንን እየተመለከተው።
That's why I tell you the first one is submission. ስለዚህ በመጀመሪያ ደግሞ መገዛት ነው ብዬ That ነግሬያችኋለሁ። submission goes to like this. እንደዚህ አይነት መገዛትን ስትመለከቱ Elisha poured the water unto Elijah's hand. ኤልያስ ደግሞ ኤልሳ ላይ ያንን ውሃ አፈሰሰበት። Elisha poured the water unto Elijah's hand. እጁን ደግሞ ያስታጥብ ነበረ። ኤልሳ በኤልያስ እጅ ላይ ውሃ ይጨምር ነበር. Which means the first submission which can able to see about Elisha's life is pouring the water. The rich man, the great rich man in the city. የተባለው በምድር ላይ በዛ ከተማ ላይ ኃያል የተባለው እጅ ሲያስታጥብ እስቲ ያስቡት። The rich man, how could he pour the water onto somebody's life? ባለጠጋ የተባለው ሰው እንዴት ሌላ ሰውን ያስታጥባል? How? እንዴት? It is impossible. ይህ አይቻልም። We know about the pride. ደግሞም ስለ ትዕቢት እናውቃለን፣ ስለ ኩራት ደግሞ እናውቃለን፣ ብዙ እናውቃለን። Some of you don't have nothing. አንዳንዶቻችሁ ምናልባት ምንም ላይኖራችሁ ይችላል። You don't have nothing, I know that. አውቃለሁ። But there is a pride on your heart. ነገር ግን ልባችሁ ውስጥ በጣም ትዕቢት አለ። But this great man, ነገር ግን ይህን ታላቅ ሰው the one ትመለከቱ who has a lot of things, ብዙ ነገር ያለው a rich man, በጣም ባለጠጋ he የሆነ ሰው submit himself ራሱን አስገዛው። for Elijah and pours the water onto his hands. በእጆቹ ላይ ውሃን ሲያፈስ እንመለከታለን። This is submission. መገዛት ማለት እንደዚህ ነው። Next one is decision. የሚቀጥለው ደግሞ ውሳኔ ነው። Elijah tries to escape from Elisha many times. ብዙ ጊዜ ደግሞ ኤልሳ ሊወጣ ፈልጎ ነበረ ከኤልያስ። Many times ብዙ ጊዜ he tried to ሊያመልጥ escape. ፈልጎ ነበረ። ራሱን ሊያገል He ፈልጎ tried to ነበረ። hide himself from Elisha. ሊደበቅም ፈልጎ ነበረ። But Elisha said, ነገር ግን እንደዚህ አለ፣ I swear by the soul, በነፍሴ እምላለሁ I will never depart from you. ከአንተ ፈጽሞ አልለይም አለ። When you go to Jericho, ወደ ኢያሪኮ ስትሄድ I will go there. እከተልሃለሁ። When you go to Jordan, ወደ ዮርዳኖስ ስትሄድ I will go there. እከተልሃለሁ። When you go to Bethel, ወደ ቤትልሔም ስትሄድ I will go there too. እከተልሃለሁ። Wherever you go, በምትሄድበት I will ስፍራ follow you. እከተልሃለሁ። Submission and decision. ደግሞ መሰጠትና መወሰን These two things. ያስፈልጋል። These two, submission and decision. መገዛትና መወሰን፣ እነዚህ ሁለት ነገሮች ያስፈልጋሉ። How many of you need the anointing on your life? ስንቶቻችሁ በህይወታችሁ ላይ ቅባቱ ያስፈልገኛል ብላችሁ ታስባላችሁ? How many of you? I want to see you hand. ስንቶቻችሁ እጃችሁን ማየት ፈልጋለሁ ቅባቱን የምትፈልጉ? You need to have submit. ስለዚህ ራሳችሁን ማስገዛት You need አለባችሁ። to have decide to follow ለመከተል መወሰን መቻል the man አለባችሁ። who has an anointing. ቅባቱ ላለው ሰው። Hallelujah. ሃሌሉያ። I preach about your spiritual sons and daughter. የምናገረው ደግሞ ስለ መንፈሳዊ ልጆች ነው። I እዚህ ጋር just ስላሉት preach. ስለ እንግዶቹ ነው። I was amazed because God spoke to me about all your daughters and your spiritual son. እዚህ ጋር ስለመጡት ስለ መንፈሳዊ ልጆች ነው የምናገረው። They have this quality. የሚያስደንቅ ደግሞ They have በህይወታቸው this ላይ quality. በጣም Submission and የሚያስደንቅ መገዛት decision. አላቸው። ወሳኞችም They ናቸው። are here with you. ካንተ ጋር ተከትለው መጥተዋል። This is what we need in here. እዚህም የሚያስፈልገን ልክ እንደዚሁ ነው። Some of them are not understand about these things. አንዳንዶቻችሁ ምናልባት ላትረዱ ትችላላችሁ። I know that. አውቃለሁ። And I was amazed. ይገርመኛል። Two things. ሁለት ነገሮች፣ Submission ራስን ማስገዛት፣ and decision. ውሳኔ። Some of the ministers, some of the church members, some of the people who say that I know God well. እግዚአብሔርን በጣም አውቃለሁ የሚሉ አንዳንድ ሰዎች አሉ። They make us tired. በጣም ያደክሙናል። They make us tired. Really, I can say that. በጣም ያደክሙናል። You need to teach with them. You need to teach from them. ከነሱ ግን መማር አለባችሁ። You are blessed. Prophet ይህ Jay. የእግዚአብሔር ሰው በጣም You are ተባርኳል። blessed. እንደዚህ አይነት የመንፈሳዊ ልጆች ስላሉት I want me to show for the people. ለሰዎቹ ደግሞ እንዲያሳያው I want ፈልጋለሁ። me to show you face for all the congregation. ስለዚህ ሁሉም ደግሞ All of the prophet spiritual sons and daughter, please come forward and stand here.
የመንፈሳዊ የነቢይ ጄምስ መንፈሳዊ ልጆች ወደፊት ይወጣሉ። And turn your face towards the... ፊታችሁን ደግሞ ወደ ህዝቡ ዙሩ። I just preach about them. ስለነሱ ነው የሰበኳችሁ። All of you spiritual sons and daughters, thank you. I appreciate that. Please go to your seat. Thank you very much. Hallelujah. Hallelujah.